पंचायत क्षेत्र में निचली जाति को सिविल सेवा के लिए बुलाकर मारपीट करने का आरोप। पंचायत में घुसकर पंचायत सदस्य को मारा थप्पड़। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। पंचायत क्षेत्र में निचली जाति को सिविल सेवा के लिए बुलाया जाता है और पीटा जाता है। गांव की महिला पर हमले के विरोध में ग्रामीणों ने पंचायत में घुसकर पंचायत सदस्य को थप्पड़ जड़ दिया। पातीहाल ग्राम पंचायत की यही घटना है। पातीहाल पंचायत के बड़ी बेलिया क्षेत्र में सड़क और इलाके में पेयजल की लंबे समय से समस्या चल रही है। बार बार कहने पर भी पंचायत को कुछ पता नहीं चला। पंचायत सदस्य सुदीप घोष ने अपने पिता पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। जब महिला ने पंचायत प्रमुख से शिकायत की तो आरोपी पंचायत सदस्य सुदीप घोष ने उसे निचली जाति का बताकर उसकी पिटाई कर दी। जब वो पंचायत प्रधान से शिकायत करने गया तो उसी नीची जाति का कहा गया और पीटा गया। उन्होंने पंचायत कार्यालय में घुसकर पंचायत सदस्य सुदीप घोष की गाल पे चांटा जड़ दिया। प्रभावित महिला को 50 सदस्यों ने बचाया और प्राथमिक उपचार दिया। प्रभावित महिला की ओर से 50 सदस्य सुदीप घोष समेत कई पंचायत सदस्यों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। घटना की जांच जगतबल्लभपुर थाने की पुलिस ने शुरू कर दी है। इस घटना में सुदीप घोष और पंचायत प्रधान प्रमुख कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। ग्रामीण लंबे समय से सड़क, बिजली और पेयजल की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांग पंचायत तक नहीं पहुंचाई जा रही है। আমাদের রাস্তাটা 2-3 বছর ধরে হয়নি। পঞ্চায়েতের কাছে সেই জন্য গেছিলাম। আজ হবে কাল হবে করে এরকম আমাদের খালি দিনই দিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা পঞ্চায়েতের কাছে গেছিলাম। পঞ্চায়েতে গালমন্দ করেছে, চেষ্টা করে, সেই জন্য আমরা গিয়েছিলাম। কি আমাদের রাস্তাটা কি হবে না? পঞ্চায়েত সদস্যের সাথে কি মারামারি হয়েছে? হ্যাঁ, পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে একটু মারামারি ঝামেলা হয়েছে এই রাস্তার জন্যতে। সেই জন্য আমাদের রাস্তাটা কি হবে না। আপনাদের কি কি সমস্যা আছে? আমাদের কি কি সমস্যা আছে? রাস্তা, কল আর আলো। এতদিন কি কাজ হয়নি এখানে? না, এটা এতদিন ধরে কাজ হয়নি। কতবার ধরে তো পঞ্চায়েতে জমা দেওয়া হয়েছিল দরখাস্ত, কিন্তু হচ্ছে না। আমাদের রাস্তাটা 2-3 বছর ধরে হয়নি। পঞ্চায়েতের কাছে সেই জন্য গেছিলাম। আজ হবে কাল হবে করে এরকম আমাদের খালি দিনই দিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা পঞ্চায়েতের কাছে গেছিলাম। পঞ্চায়েতে গালমন্দ করেছে, চেষ্টা করে, সেই জন্য আমরা গিয়েছিলাম। কি আমাদের রাস্তাটা কি হবে না? পঞ্চায়েত সদস্যের সাথে কি মারামারি হয়েছে? হ্যাঁ, পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে একটু মারামারি ঝামেলা হয়েছে এই রাস্তার জন্যতে। সেই জন্য আমাদের রাস্তাটা কি হবে না। আপনাদের কি কি সমস্যা আছে? আমাদের কি কি সমস্যা আছে? রাস্তা, কল আর আলো। এতদিন কি কাজ হয়নি এখানে? না, এটা এতদিন ধরে কাজ হয়নি। কতবার ধরে তো পঞ্চায়েতে জমা দেওয়া হয়েছিল দরখাস্ত, কিন্তু হচ্ছে না।